बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे हज के बारे में कि हज किसे कहते हैं, हज क्या है और हज कितने किस्म का होता है, किन लोगों पर हज फ़र्ज है, हज में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं जिनके छूट जाने से आपका हज नहीं हो सकता, और कितनी चीज़ें वाजिब हैं जिनके छूट जाने से हज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम उम्रा और उम्रा का भी तरीक़ा जानेंगे, और साथ ही साथ मिक़ात और हरम शरीफ किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आपको हज के बारे में दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, इसलिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम एक ही वीडियो में इन सारी बातों को शॉर्टकट में बेहतरीन तरीके से जानेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये जान लें कि हज ये एक ऐसी इबादत है जो हर उस इंसान पर जिसके पास इतना मालो दौलत हो कि वो हज कर सकता है, तो ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों के लिए उस घर का यानी बैतुल्लाह शरीफ का हज करना है जो वहाँ तक जा सके। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये बयान फरमाया है कि लोगों पर हज फ़र्ज है, और फ़र्ज होने के लिए इस्तिताअत और वहाँ तक के जाने की ताकत शर्त है। इस्तिताअत क्या है, इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ादे राह और सवारी से बयान फरमाया है, यानी खाने पीने का इंतज़ाम इस तरह होना चाहिए कि खाना काबा जाकर घर वापस आने तक के लिए वो काफ़ी हो, और ये भी याद रखें कि ये वापसी तक बाल बच्चों के खर्चे के अलावा होना चाहिए, और रास्ते में कोई ख़तरा ना हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि हज उस इंसान पर फ़र्ज़ है जिसके पास इतना मालो दौलत हो कि वो खाना काबा जाकर घर वापस आ सके किसी से कर्ज लिए बग़ैर, और रास्ता भी ख़तरे से खाली हो। अब हज कितना कीमती और इम्पॉर्टेंट इबादत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में 5 पिलर्स हैं, 5 सुतून हैं, 5 खंबे हैं, और हज उन 5 पिलर्स में से एक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। और नंबर 5, माह रमज़ान का रोज़ा रखना। हज एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है, इसको बताते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जो हज करने की ताकत और इस्तिताअत रखता हो, उसके बावजूद वो हज न करे तो हो सकता है कि उसकी मौत यहूदियत पर हो या नसरानियत पर हो सकता है कि वो यहूदी होकर मरे, या हो सकता है कि वो नसरानी होकर मरे। एक मुसलमान के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो उसका ईमान है। तो अगर ये ईमान मौत के वक्त हमसे छीन लिया जाए तो हमारी हलाकत व बर्बादी के लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हज क्या है? हज की नीयत के बाद एहराम, जो हाजियों का एक ख़ास लिबास और पोशाक है, बांध कर हज के फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करना हज कहलाता है। पूरे साल में हज के सिर्फ 5 दिन हैं, 8वीं ज़िलहिज्जा से 12वीं ज़िलहिज्जा तक। बाकी दिनों में हज अदा नहीं हो सकता। इन्हीं 5 दिनों में हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों की अदायगी होती है। मदीना शरीफ की हाज़िरी एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन यह हज का हिस्सा नहीं है। तो अब ये भी जान लें कि हज के फ़राइज़ क्या हैं, यानी हज में वो कौन सी चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं जिनके छूट जाने से हमारा हज नहीं हो सकता। हज में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1, एहराम। नंबर 2, वक़ूफ़ अरफ़ा, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन सूरज ढलने से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से पहले तक मैदान अरफ़ात में ठहरना। नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत, यानी आखिरी बार खाना काबा का तवाफ़ करना। और हज में 6 चीज़ें वाजिब हैं, यानी इनमें से अगर कोई एक चीज़ छूट गई तो हज हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी करना वाजिब होगा, और वो ये है। नंबर 1, मुज़दलिफ़ा में मैदान अरफ़ात में ठहरने के बाद ठहरना। नंबर 2, रमी जिमार, यानी कंकरियाँ मारना। नंबर 3, सर के बाल मुड़वाना या सर के बाल कतरवाना। नंबर 4, सफ़ा मरवा, जो 2 पहाड़ी हैं, इनके बीच दौड़ लगाना। नंबर 6, हज किरान और हज तमत्तु करने वाले के लिए कुर्बानी शुक्राने के तौर पर करना। हज 3 तरह का होता है। नंबर 1, हज इफ़राद। हज इफ़राद ये है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हज करे, उम्रा ना करे। इसमें सिला हुआ कपड़ा उतार कर मीक़ात से एहराम बांधे, फिर 2 रकात नफल नमाज पढ़े, और इसके बाद यूँ कहे, इलाही मैं हज का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान कर दे।
اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ میں نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کی نیت کی۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ عمرہ بھی کیا جائے اور حج بھی کیا جائے۔ سب سے پہلے انسان جب حج کے لیے چلے تو اپنے گھر ہی سے عمرہ کی نیت کر کے چلے اور خانہ کعبہ پہنچ کر عمرہ ادا کر لے اور احرام کھول دے۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو مکہ مکرمہ کے لیے جو میقات ہے وہاں پر چلا جائے اور وہاں سے حج کا احرام باندھے، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور یہ کہے کہ مولا میرے لیے تو اسے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما، میں نے حج کی نیت کی۔ تیسرا ہے حج قران۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں انسان عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، یعنی جب وہ گھر سے چلے تو وہیں پر وہ حج اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لے، اور جب تک وہ حج ادا نہ کرے تب تک وہ احرام نہ کھولے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میقات کسے کہتے ہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کو احرام باندھے بغیر آگے جانا جائز نہیں، اگرچہ وہ بزنس یا کسی اور مقصد سے جاتا ہو۔ میقات کل 5 ہیں، ہر جگہ کے لیے میقات الگ الگ ہے۔ مدینہ طیبہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، اور ہم ہندوستانیوں کے لیے میقات یلملم پہاڑ ہے۔ جب لوگ کشتیوں کے ذریعے حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے تو یلملم پہاڑ آنے سے پہلے وہ احرام باندھ لیتے تھے، لیکن ہم لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے مکہ کا سفر کرتے ہیں، اس لیے ہم جب ایئرپورٹ میں پہنچتے ہیں تو وہیں پر احرام باندھ لیتے ہیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے پہلے احرام باندھنا مشکل ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم ہندوستانیوں میں سے کوئی حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے اور مکہ مکرمہ جانے سے پہلے مدینہ جا رہا ہے تو اب وہ مکہ جانے کے لیے ذوالحلیفہ میں احرام باندھے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی احرام باندھ کر حرم شریف کے اندر داخل ہو گیا تو اب وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، تو جب تک وہ حرم کے اندر ہے اب اسے احرام کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جو ہی وہ حرم شریف سے باہر نکلے گا تو اب جب بھی وہ حرم کے اندر داخل ہوگا تو اسے احرام باندھنا ہوگا، اور وہاں سے باندھنا ہوگا جہاں مکہ والوں کی میقات ہے۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے، جہاں باقاعدہ نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہ حرم شریف کا حصہ ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں اکثر اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم ہندوستانی لوگ جب حج کی نیت سے نکلتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں، پھر عمرہ کرنے کے بعد جب حج کا دن آتا ہے تو پھر وہ حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرے، دوسرے میں جب وہ حرم شریف یعنی خانہ کعبہ میں پہنچ جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کا چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم میں یا اس کے آس پاس جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت واجب نماز پڑھے، پھر صفا مروہ کے بیچ دوڑ لگائے، اس کے بعد وہ سر کے بال کو مڑوائے یا کتروائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو نمبر 1 حرم شریف سے باہر اس جگہ تشریف لے جائے جہاں پر مکہ والوں کے لیے میقات ہے، جہاں مکہ والے احرام باندھتے ہیں، یعنی مسجد عائشہ، وہاں حج کے لیے احرام باندھے اور حج کی نیت کرے۔ اس کے بعد وہ مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ نمبر 2 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارے۔ نمبر 3 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں ٹھہرا رہے۔ نمبر 4 9 ذی الحجہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے عشاء کے وقت میں۔ نمبر 5 مزدلفہ پہنچ کر وہیں رات گزارے اور صبح اجالا ہونے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ نمبر 6 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ نمبر 7 10 ذی الحجہ حج تمتع کرنے والا قربانی کرے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حج افراد کرنے والا بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 8 سر کے بال کو مڑائے یا کتروائے۔ نمبر 9 احرام سے نکل جائے اور حج کا طواف کرے۔ نمبر 10 مقام ابراہیم میں جا کر یا اس کے آس پاس جہاں کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھے، یہ واجب ہے۔ نمبر 11 صفا مروہ کے بیچ حج کے طواف کے لیے دوڑ لگائے۔ نمبر 12 مینا جا کر 11 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارے۔ نمبر 13 واپسی سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے اور یہ ہر حاجی پر فرض ہے۔ حج مکمل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی حج کے اوپر ہماری مکمل ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔
अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। इतनी बार देखने से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो हजरात भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।